Nah, ya kembali lagi masih dengan video Syekh Muhammad Al-Arifi. Di sini nampaknya beliau ketemu dengan seorang santri Indonesia. Kalau dari tempatnya kayaknya antara di Indonesia atau di Yaman. Yaman. Antara Indonesia atau di Yaman. Tapi ngobrolnya sama orang Indonesia. Hmm. Ini kisahnya mungkin waktu itu kelihatannya ya si santrinya lagi baca Quran di Hmm. kuburan Hmm. dan ya ditegur sama beliau. Tapi kita tahu ya kan beliau nulis kitab cara berinteraksi dengan orang. Jadi nanti kita lihat bagaimana beliau berinteraksi. Nah, kita mulai. Bismillah. Ini nggak ada subtitlenya. تقرأ قرآن هنا عند القبر. نعم. تقرأ قرآن هنا عند القبر. نعم. Kedengaran suaranya ya? Kedengeran? Ada yang bisa ngulangin Kedengar Ustaz. pertanyaan dari Syekh? تقرأ قرآن هنا عند Tak القبر. نعم. Hah, apa tuh? Akro Al-Quran Al-Quran. Taqra, menata kubur. Pokoknya Quran. bangnya kubur. Hah? Takro Huna, Takro Inda, Takro Guna inda kubur ya. Inda al-qabr. Al-Quran hina Inda al-qabr. Jelas ya, mananya ya? Kenapa kamu baca Quran tidak di kubur kita di kuburan ya? Iya. Kenapa bacanya di kuburan? Kamu baca Quran di kuburan? Kata santrinya? تقرأ قرآن هنا عند القبر. نعم. Nah, ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ Wajah. تقرأ قرآن هنا عند Karena القبر. dia ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ hmm. Nah, terus pertanyaan kedua apa? Nah, terus Maza Maza Mada, Maza Maza apa ya? Maza lagi. kedengeran. Coba ulang. Iya, ulangin Ustaz. القرآن هنا عند القبر. نعم. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرؤ يعني القبر. نعم. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرؤ يعني القبر. نعم. ماذا Maza تستفيد fi لما تقرأ عند القبر؟ Hmm. Mada Maza tas, tisafi ya. Tisafi mada tas, oh tasafi tastafi. tastafi Mhm. Lagi sekali lagi deh. في Tastaf هنا عند القبر. نعم. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ ماذا تستفيد لما lama takor Lama تقرأ Takra'u عند Indal kubur. dan kubur. apa tuh ماذا تستفيد. Apa manfaatnya? Oh udah iya ada terjemahan dari bawah ya. Jadi tastafid itu dari fi'il istafada yes Istafad. yastafidu ya. Atau mengambil Istafada. Istafidu. faidah. Oh faidah ya. Faidah Nah, berarti manfaat. manfaat itu ya. Manfaat. Hmm. Apa manfaat Jadi yang kau istafada yastafidu itu memperoleh faidah. Memperoleh faidah. Apa faidahnya? Kamu baca Al-Quran Al-Quran di di kubur. kuburan. kuburan? Ustadz Afwan, Keyakinan tertentu nggak? ini Nah, Anda nggak nyatat apa di ini kan direkam hmm, tulisannya masuk rekaman kan? iya masuk. Insya Allah. Ya, sekarang. Jadi istafada yastafidu. Kalau anta jadi tastafid. Tastafid. Tasta- Tastafid. Kalau ana Tastafida. Astafid. ana as Astafid. 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 Iya. Astafidu tastafidu. Kalau mau Astaf- disukunkan lagi ngobrol ya biasa aja astafid. Astafid. Nah, saya memperoleh manfaat dari YouTube. Apa misalkan? Ana Astafid. Anda astafid min Astafi min Min YouTube. YouTube. minal YouTube. Apa? YouTube Ambil lah. faedah. Dapat faedah apa? YouTube juga. Minal YouTube. Kan namanya.
YouTube bahasa Indonesianya apa? YouTube. YouTube kan? YouTube. Bukan Enggak, kamu kanal nama. kan ya? Nah, YouTube, misalkan al-lughah. Oh, saya dapat Oh, dari bahasa. bahasa Astafid min al-YouTube al-ma'lumat, al-lughat. Al-Lughat. informasi. Wa, 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 Al-Ma'lumat. wa yang lain. Nah, ya. ماذا تستفيد من اليوتيوب؟ أستفيد منه في اكتساب اللغة والمعلومات و ماذا تستفيد من الكتاب؟ أستفيد كثير. ماذا تستفيد من النوم؟ أبا Apa manfaat Hmm. Dari tidur. Jadi naum tidur, minum tidur? hmm, istirahat ya kan, Hmm. Mm-mm. litminan dan lain-lain sebagainya. Jadi ini bisa buat kalimat yang lain juga. Apa yang kamu dapat manfaatnya? Tastafid. Ngapain kamu ke sana? Mada tastafid? Ya, dapat apa kamu? Apa manfaatnya? Tastafid. Saya dapat manfaat, dapat faedah. تمام. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ Kita lihat jawaban santrinya. في تبرؤ يعني تبرؤ في للعلم. كيف؟ Ya, ini jawabannya eh, apa ya? Susunan katanya agak kurang rapi santrinya. Jadi kita terjemahkan saja tanpa ditulis. Adapun apa namanya dari syekhnya kita tulis insya Allah. Jadi kalau kita lihat في للعلم santrinya bilang تبرؤ في لما تقرأ عند القبر. في تبرؤ يعني تبرؤ في tulis tabarruk. للعلم. Kita baru كيف للعلم؟ Kemudian Ada ilm juga يمكن نحن banyak banget. اسمه في حاجة إذا نقرأ القرآن Fi haja. عند قبر ولي Hanza سهل الله العلم يعني. من علمك هذا في إندونيسيا أم هنا؟ Oh, ini di Yaman kejadian. Jadi yang pertama tabarruk lil ilm. Mungkin keyakinan santrinya tabarruk dapat berkah supaya ilmunya dimudahkan. Karena tadi dia sebut fi hajah. Hajah itu apa? Kebutuhan. Nah, jadi kalau Hajat. punya hajat, kata dia, سهل الله العلم يعني. عند قبر ولي سهل الله العلم يعني. jadi kalau ada hajat, kemudian baca Quran di kuburan wali, ya hajatnya akan diberikan. Ya, kebetulan ini penuntut ilmu, jadi hajatnya ilmu. Ya, jadi ilmunya dimudahkan. Sekali lagi kalau mau dengar, tapi ini agak ini ya susunan katanya. من عند قبر في حاجة إذا نقرأ القرآن عند قبر ولي سهل الله العلم يعني. من علمك هذا في إندونيسيا أم هنا؟ Man 'allamaka hadza? Man? Man alamaka. Siapa? Man alamaka ya tadi. Man 'allamaka hadza? Ada. Ya, terus man alamaka hadza. Ada. في هنا الله العلم يعني. من علمك هذا في إندونيسيا أم هنا؟ fi Indonesia Ampuna, apaan tuh? am huna? Apa huna? Kerjaan Ampunan. Indonesia. Huna. Huna apa huna? Guna. Oh, huna. Ampun. Huna di sini ya? Sini, Guna di sini. Man alamaka hadza. Siapa yang ngajarin? Indonesia. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Oh, Man 'allamaka hadza? 'Allama yu'allimu, mengajar, mengajarkan. Dan 'Allama malu ih. yu'allim. Kalau belajar ta'allama ya ta'allam. yata'allam. Jadi kalau 'allama mengajarkan, kalau ta'allama yata'allamu belajar. Belajar. Kalau 'allama yu'allimu apa isim fa'ilnya? Orang yang mengajarkan apa namanya? Mu'al. Mohon Mu'allim.
Muallim. Dari kata allama yuallimu. Muallim. Hmm. Apa yang diajarkan? Ilmu. Jadi dari kata ilmu. Ilmu. Asal katanya ya. Terus ta'allama ya ta'allamu. Pembelajar apa bahasa Arabnya? Ada sama yang atas tapi ini Muta'alim. nya Muta'alim. muta'allim. Muta'alim. Muta'alim ya. Jadi kalau ciri-cirinya isim fa'il itu, kita udah belajar isim fa'il ya? Belum? Kayaknya di ini belum Ustaz. Iya, semester 6 kayaknya. Isim fa'il yang normal mungkin udah kenalan. Yang tajir, ya kan? Nah, Iya. tapi ini isim fa'il untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. Allama itu kan 4 huruf, lamnya dihitung 2. Ta'allama juga itu kan berapa huruf ta'allama? 5 Tidak. huruf, lamnya dihitung 2. Iya, Ya. karena 2. Jadi kalau yang di atas 3 huruf seperti ini, isim fa'ilnya dengan ditambahkan mu. Ditambahkan mu, kemudian harokat sebelum terakhirnya menjadi kasroh. Kasrah. Muallim, muta'allim. Jadi banyak ya sinonimnya. Murid, siswa, pembelajar, peserta ajar. Di Arab juga sama. Talib, tilmid, muta'allim, daris. Ada lagi daris. Apa daris? Darasa yadrusu apa? Belajar. Belajar. Orang yang belajar? Mudaris. Daris. Orang yang belajar? Darisun. Kayak tajirun. Kalau yang ngajar? Dari Mudaris. Darrasa. Ada tasydidnya tuh. mudar. Darrasa yudarrisu. Itu yang mengajar. Ini yang ngajar. Mudaris. Mudar. Orangnya mudar. Mudarris. Terus pelajarannya apa? Dars. Dars. Pelajarannya Dars. dars. Jadi boleh pakai allama, yu'allimu, darrasa, yudarrisu boleh. Cuman bedanya kalau darrasa, yudarrisu diambil dari kata darsun, pelajaran. Kalau allama, yu'allimu diambil dari kata Ilmu. ilmu. Nah, man 'allamaka hadha? Man darrasaka hadha? Sama. Siapa yang ngajarin ini? Di Indonesia. Di Indonesia am huna? Yang ngajarin ini di mana? Di Indonesia atau di sini? Dapat ilmu dari mana ini? Ya, gitu ya. Ustadz itu ada hitam-hitam, kotak hitam tuh apa sih itu? Untuk membedakan aja, ini asal katanya. Enggak, bukan itu loh. Ada Itu kotak-kotak di, di tengah maksudnya Ustaz. Oh, ini, nah itu. ini. Heeh. Pindah-pindah Ini sekarang. mengganggu. Oh, nah, jalan-jalan tuh dia. Udah hilang ya. Apa sih? Nah, itu hilang. Dan sekarang hilang. طيب من درسك هذا من علمك هذا sama معلم مدرس طيب ya siapa yang ngajarin في هنا في إندونيسيا أيضا. يقول Huna وفي Indonesia Indon jadi diajarin juga di situ tempat ini di Aman juga Indonesia. di Indonesia. علمك هذا في أندونيسيا أم هنا؟ في هنا في إندونيسيا أيضا. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. Yaqulun sekali lagi deh agak panjang. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي في هنا في إندونيسيا أيضا. يقولون لك لما تقرأ عند Yaqulun lak apa? ويقولون alamat Yaqulun lak yaquluna laka lamma aywa lama takbir lamma taqra al Quran. Al-Quran
قبر ولي في هنا في إندونيسيا أيضا يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. لما تقرأ عند Untuk قبر الولي apa? Nah, itu dia lagi. lanjutannya. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. lagi. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. طيب لو يزيدك الله ilman. Dengar lagi ya sampai dapat 100%. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. dapat ya? يقولون لك لما تقرأ عند قبر الولي يزيدك الله علما. يقولون apa يقولون? Berkata. Dari kata mana يقولون? Qara. Dari qala Yaqulu. yaqulu. Kenapa yaqulun? Mereka berkata ya? Karena jamak. Nah, jadi mereka ini maksudnya jadi guru-guru di Indonesia atau di Yaman. Yaqulun lak. Ngomong sama siapa? Dia. Sama kamu. Yaqulun lak lamma taqra 'inda qabril wali ketika membaca Quran di kuburan maksudnya baca Quran di kuburan wali. Yazidukallahu ilman. Apa yazid? Zada yazidu. Menjadi ya? Ziyadah. Apa ziyadah? Menambah. Menambah. Ya kan? Kalau hafalan Quran ada ziyadah. Ada murajaah. Kalau murajaah ngulang. Kalau ziyadah menambah. Berarti menambah fiilnya adalah zada yazidu. Zada yazidu. Yaqulun lak lamma taqra 'inda qabril wali yazidukallahu ilman. Allah menambah apa? Allah menambahkan ilmu. Menambah ilmu untukmu. Mereka ngomong gitu kata syekhnya. من علمك هذا في أندونيسيا أم هنا؟ في هنا في إندونيسيا أيضا. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ dapat nggak? يزيدك الله علما. إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. أيهما يعني قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ يزيدك الله علما. إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. لو تقرأ لو قرأت مسجid. لو قرأت مسجid. قرأت مسجid. في مسجد. في مسجid. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ لو قرأت في المسجد. terus Allah ulang لا kedengaran lagi. أيهما طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. الله علما. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. ألا تزداد علما. Aywa apa sih Ustaz? Aywa apa sih Ustaz? Aywa tuh iya. Aywa. Aywa tulisannya gimana sih? Aywa. Oh gitu. Aywa. Iya. Qara'ta fil masjid. Kalau qara'ta fil masjid, tadi kan dia alasannya apa di kuburan, nanti makin dipermudah. Allah tambahkan ilmu. Lau qara'ta fil masjid, kalau kamu baca di mana? Masjid. Di masjid. Ala tasdad ilman. Apakah ilmunya juga Allah akan menambahkan apakah la? Tidak. La tidak. Jadi tidakkah? Jadinya apa? Tidakkah? Kalau tidak menambahkanmu ilmu itu ya. Bukankah bertambah juga ilmumu gitu? Tidakkah bertambah juga ilmu kamu? La tasdad ilman. Aywa. Iya. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات؟
لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ والفتوحات لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات أيهما لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. kilahuma لما indi تقرأ عند القبر أيهما والفتوحات أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. كلاهما متساويان؟ لا مم. يعني عندي لما تقرأ يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ أيهما أفضل في طلب العلم والفتوحات؟ أيوة. indi لما تقرأ، نعم. Mana yang afdal? Ayyuhuma afdal? Mana yang yang afdal Mana yang lebih baik? Di Mana yang lebih afdal? ayyuhuma afdal fi Fi talabil ilmi. dalam talibul ilmi dalam dalam lima taqra'u Lamma fi taqra lama di masjid taqra'u fil masjidi atau lamma taqra 'inda al-qabr. apakah jadi apakah membaca di dalam masjid atau membaca di kuburan. Ya tadi alasan dia nambah ilmu, terus di masjid nambah ilmu juga. Mana yang lebih afdal kalau gitu? Di masjid apa di kuburan? Jelas ya? Yes. Baik. كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. Kalau dia kilahuma. kilahuma Kata dia apa alasannya kilahuma? Apa kilahuma? wa indi keduanya ya. Dua-duanya. Kilahuma menurut dia, binisbati ana, menurut saya kilahuma, dua-duanya. Nah, كلاهما متساويان؟ nah, كلاهما tanya lagi. لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. كلاهما متساويان؟ لا أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن. dikejar terus Apa kata dia? Kilahuma Soalnya putus lah. Kilahuma afdal. mutasawiyan. Kilahuma mutasawiyan. Mutasawiyan apa? Mutasawi dari kata sawa. Apa sawa? Jadi karena dua ya, jadi Sawa apa sawa? Sawa mahyahum wa mamatuhum. Sawa sama. Sawa itu sama. Sawa. Anta wa akhuka sawa. Kamu sama saudara kamu sama. Ya, sama dalam hal apa? Pokoknya sawa. Kilahuma mutasawiyan. Dua-duanya sama di masjid sama di kuburan. Wah, mana yang lebih afdal? Apakah sama dua-duanya? أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد يعني. يأتي المدد على قدر حسن الظن في قول. Ya, madad ala qadri husnudzan. Pokoknya sing paling yakin. Husnudzannya di mana kata dia? tergantung prasangka. Tergantung yakinnya, persangkanya. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. نعم أنت Ala qadri husnudzan, akhirnya yakinnya lagi di mana? Di masjid atau di kuburan? La haula wala quwwata illa billah. Ini ngeyel juga sih. هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. نعم أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني. Nah, terakhir pertanyaannya udah detail. Ulangi lagi sedikit ya. كلاهما متساويان؟ لا أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد. يأتي المدد على قدر حسن الظن في قول. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. نعم أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر. Anta, nah,
Yang ini ya, yang terakhir aja kita ambil. أم في المسجد؟ Lagi sih نعم. lagi. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أنت أم في تحسن المسجد؟ نعم. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ Hah? أنت تحسن أنت أفضل أنت تحسن قبر Ahsinu dzannaka تحسن aktsar. Terus Dona. huna lagi deh. نعم. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ أحسن Anta tuhsinu dzannaka aktsar huna 'inda al-qabr هنا أو مسجد أو في am fil المسجد. masjid. Anta tuhsinu dzannaka aktsar huna 'inda al-qabr am fil masjid. Jadi kan kata dia tergantung husnudzan, tergantung apa? Tergantung keyakinan, prasangka. Anta tuhsin dzannaka aktsar. Kamu lebih husnudzan di mana? Aktsar itu apa dari kata? Kasir. Aktsar dari katsir. Tuhsinu dzannaka aktsar. Mana yang kamu lebih banyak prasangkanya, lebih berat, lebih kuat prasangkanya? Huna 'indal qabr am fil masjid? Di sini di kuburan atau di kuburan atau di dalam masjid. masjid? Nah, dapat ya? Jelas gini? Jelas. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ هنا يعني هنا تحسن ظنك أكثر. يعني القراءة هنا Jadi kata huna أكثر tuhsinu Ustaz dhanna aktsar. Ini aktsar nih. Dari kata katsir. Oh Apa katsir? Katsir Kasir belum? Hah? Katsir apa katsir? Katsir lawan dari qalil. Berarti baik. Qalil apa qalil? Sedikit. Kasir berarti. Katsir Iya, berarti kasir berarti banyak. banyak. Banyak Aktsar Sangat banyak. lebih banyak sekali. banyak. Lebih banyak ya. Aktsar lebih banyak. More. Kamu more husnudzan di mana? Di mana husnudzan kamu yang lebih banyak, lebih kuat? Anta tuhsinu dzannaka aktsar. Lebih banyak di mana husnudzannya? Di sini, huna 'indal qabr. Di sini di kuburan atau di Atau di masjid. masjid. Terus kata dia huna. Kata dia di sini. mana? Sini. Berarti di Kuburan. kuburan. هنا والفتوحات تحسن ظنك أكثر. يعني القراءة أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ هنا يعني هنا تحسن ظنك أكثر. يعني القراءة هنا تحسن ظنك أكثر. Aksara. Jadi kamu lebih husnudzon di sini, lebih mantap ya. Lebih yakin di sini. Ya. Terus dia pastiin lagi. هنا والفتوحات تحسن ظنك أكثر. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. هنا والفتوحات الربانية أكثر. يعني القراءة هنا والفتوحات يعني القراءة هنا الربانية هنا. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم. والفتوحات Rabbaniyah. Jadi orang tuh kalau futuhat Rabbaniyah itu kayak tiba-tiba dapat wahyu gitu. Maksudnya dapat ilmu baru, lebih peka ya. Jadi futuhat dari fatah yaftahu, membuka.
Membuka. Bukannya ilmu robani gitu, jadi ngeh ya, kesadaran ilmunya lebih banyak. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أعظم Insya Allah. أكبر أعظم وأكبر من مسجد. من القراءة. الفتوحات من القراءة في المسجد. الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. من الفتوحات من أكبر قراءة المسجد من قراءة المسجد. من القراءة في المسجid. Apa tuh maksudnya? Membaca Quran di sini. Sini. yakni itu dia. Maksudnya al-qira'ah huna, baca Quran di sini, wal futuhat ar-rabbaniyah, kemudian pembukaan ilmu rabbani dari Allah. A'zam wa akbar. A'zam apa a'zam? A'zam dari kata azim, sama besar juga. Kalau akbar dari kata kabir. A'zam wa akbar. Min al-qira'ah fil masjid, dari bacanya di dari masjid. bacaan di masjid. Masjid. Nah, kata dia, nah, insyaallah. Dapat ya pertanyaannya maksudnya ya. وأكبر هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. أيوة. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ ما سمعت بهذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجصص عليه وأن يبنى عليه. القراءة في المسجد أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ هل تعلم؟ أيوة إن شاء الله. هل تعلم أن طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ هذا النبي عليه الصلاة أيوة إن شاء الله. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك. ما سمعت بهذا. هل تعلم هل تعلم apakah kau tahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW mana'a melarang ya? Melarang. Minal bina 'alal qubur, al-bina itu apa? Membangun 'alal qubur di atas kuburan, kan kuburan wali megah biasanya ya. Jadi Rasulullah melarang membangun di atas kuburan. أكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ أن يتوجه قلبه القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك. ما سمعت بهذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك. ما سمعت بهذا من قبل،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجسس عليه، أن هذا نوع من الشرك. ما ما سمعت بهذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها. Jadi dilarang هذا membangun يؤدي itu بالإنسان kenapa? إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا. طيب، هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان Hadza yu'addi bil insan. Jadi membangun kuburan itu bisa membawa manusia إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن an yatawajjaha qalbuhu ilaiha. Jadi kalau wah dibangun mewah gitu ya. Jadi hatinya itu terpautnya sama siapa? Terpautnya sama kuburan. Kuburan. Minta-minta harapan apa. Jadi mintanya ke kuburan. Kuburan. Wa hadza naw'un min asy-syirk. Dan ini diantara termasuk kesyirik. Syirik. Bukan. Kemudian dijelaskan setelahnya dalilnya. أن هذا نوع من الشرك. ما Jadi dia nggak tahu ya, nggak pernah dengar di Indonesia maupun di dia, man. سمعت بهذا من قبل أن هذا Kamu نوع nggak من pernah dengar الشرك. sebelumnya. Apa dia bilang? ما سمعت بهذا من قبل. Apa bilangnya, ma sami'at. Lagi deh. أن النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك. ما سمعت بهذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام Ma sami'at فيما رواه مسلم bihadza. نهى أن يرفع. Ma sami'ta bihadza min qabl. Oh, sebelumnya nggak pernah dengar. Ma sami'ta bihadza min qabl. Sami'a yasma'u, anta sami'ta. Ma sami'ta, kamu tidak ada dengar. Ma sami'ta bihadza, kamu nggak dengar ini. Min qabl, sebelumnya. Sebelumnya. Dalilnya رفع القبر هذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجسس عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور، صح؟ بارك الله فيك. السلام. nggak ngesohin. Jadi kita ambil yang بسم الله terakhir. الرحمن الرحيم. إن تقرأ قرآن هنا عند القبر أن يرفع القبر وأن يجسس عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد Al-qira'ah Masjid. di masjid, baca Quran itu tempatnya di mana? Di masjid. Masjid. Kemudian والتعبد لله تعالى في المسجد at-ta'abbud lillahi ta'ala fil Masjid. wa ta'abbud lillah, dan beribadah kepada Allah Di masjid. fil Masjid. fil Di masjid. masjid. أفضل من التعبد عند Afdal minat Abdominal. Masjid. afdal minat ta'abbud fi القبور. Ta'abud apa tuh? التعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور. ta'abbud ibadah. Ta'abbud dari kata ibadah. Oh. Ta'abbud inda al-qubur. Ta'abbada yata'abbadu, beribadah ibadah. والقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجid أفضل من التعبد عند القبور. Lebih baik daripada beribadah di kuburan. Kuburan. Ya. Kemudian di akhir dia bilang, sah, betul gitu ya. Dan lihat bagaimana cara beliau mengingatkan. Ya, beliau nggak ngejudge. Kamu nih bodoh apa, nggak belajar gitu ya. Beliau nggak ngejudge juga syekh-syekhnya. Beliau cuma cari uzur awalnya, kamu nggak pernah dengar ini, nggak pernah dengar hadis ini. Kemudian nggak tahu, ya udah dikasih tahu dalilnya tadi dalam riwayat Muslim. Kemudian terakhir intinya ngasih tahu al-qira'ah fil masjid, baca Quran di masjid dan beribadah kepada Allah di masjid afdal daripada beribadah di kuburan. Kita dengar videonya mungkin 2 kali ya. 2 kali lagi dari awal sampai terakhir tanpa dipotong. Sebelumnya ada yang bertanyakan dulu nih? Tidak ada, Ustaz. Baik, lanjut. Baik. تقرأ قرآن هنا عند القبر. نعم. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرك يعني
tabarruk fi lil alim. كيف للعلم؟ هذا يمكن نحن ماذا اسمه في حاجة إذا نقرأ القرآن عند قبر والي سهل الله العلم يعني. من علمك هذا في أندونيسيا أم هنا؟ في هنا أم في إندونيسيا أيضا. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات، لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. كلاهما متساويان؟ لا مش أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد يعني. يأتي المدد على قدر حسن الظن في قلبك. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. نعم. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني. هنا تحسن ظنك أكثر. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور، وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها، وأن هذا نوع من الشرك؟ ما سمعت بهذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجصص عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور، صح؟ بارك الله فيك. السلام. Nah, sekali lagi, dapat ya? Dapat 100% ya? Ya, pas Ustadz jelasin dapat 100%. Pas dijelasin. Sekali lagi terakhir, insyaallah. تقرأ قرآن هنا عند القبر؟ نعم. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرك يعني. تبرك في للعلم. كيف للعلم؟ هذا يمكن نحن ماذا اسمه في حاجة إذا نقرأ القرآن عند قبر والي سهل الله العلم يعني. من علمك هذا في أندونيسيا أم هنا؟ في هنا أم في إندونيسيا أيضا. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات، لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. كلاهما متساويان؟ لا مش أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد يعني. يأتي المدد على قدر حسن الظن في قلبك. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. نعم. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني. هنا تحسن ظنك أكثر. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور، وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها، وأن هذا نوع من الشرك؟ ما سمعت بهذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجصص عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور، صح؟ بارك الله فيك. السلام. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah, ya lumayan ya, ada apa namanya, setelah dan sebelumnya, insyaallah lebih banyak mufradatnya. Saya coba share. Mau di-share itunya, Word-nya? Ustaz, Boleh, Ustadz. Barangkali nanti mau baca-baca lagi. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? mau tanya Ustaz. Hah? Berarti yang tadi itu fusha nggak ada campuran dari apa yang lain gitu ya? Gimana nih maksudnya nih?
Nggak ada Kan biasanya campuran. kalau di Arab tuh ada bahasa yang amiyah gitu ya, Ustaz. Amiyah. Nah, kalau ini fusha. Amiyah dengan fusha juga nggak beda-beda jauh sebenarnya. Cuman nanti kalau dengar orang Arab ngomong bahasa Arab, ya mungkin ngomongnya agak cepet nih, atau huruf-hurufnya agak beda, itu aja paling. Nggak ada yang disingkat. Jadi nggak beda Hmm. jauh sebenarnya. Ya. Dan Amiyah, bedakan Amiyah dengan Pidgin language. Tahu Pidgin language? Enggak. Gak tahu. Jadi kalau Amiyah itu orang sering salah paham. Amiyah itu eh apa namanya, lahjah atau logat yang diucapkan sesama mereka orang Saudi. Jadi kalau Hmm. Amiyah Saudi itu sesama mereka dan ngomongnya cepat. Ya nanti kalau mau lihat contoh yang Amiyah boleh. Ya kapan-kapan insya Allah. Tapi kalau Pidgin language itu bahasa rusak. Ya, jadi ngobrol sama pekerja Thailand, pekerja Pakistan misalkan. Hmm. Nah, atau pekerja itu udah itu bukan Amia, itu Pidgin language, Pidgin, ya Pijit apa tuh? asal bunyi aja. Berarti kayak yang tadi juga yang pas siswanya ngejawab gitu ya, Ustaz. Yang orang Indonesianya tadi rada-rada tuh secara tidak agak rusak. Mufradatnya juga kadang-kadang tadi ada yang salah. Tapi kalau yang ini lebih parah lagi, kalau Pidgin language yang di sini bahkan orang Arab kadang-kadang terpaksa harus ngomong dengan bahasa yang rusak supaya orang Indianya atau Bisa pekerjanya paham. nyambung. Heeh. Misalkan Oh, mendengar, mendengar itu apa? Sami ayasma'u, ya kan? iya. Saya dengar kamu, ana asma'uka. Atau saya dengar perkataanmu, ana asma' kalamak, sami' kalamak, asma' kalamak. Sama. Hmm. Tapi kalau mereka, mereka nggak kenal sorof. Mereka taunya ngedenger itu apa? Dengar itu isma. Karena kan sering di ngomongnya, kamu sini dengar isma isma gitu kan. Akhirnya Hmm. isma dipakai ke semua fi'il, mau disuruh, mau madin, mau tidak, akhirnya isma. Jadi saya dengar ana isma jadinya. Ya. Saya dengar perkataanmu ana isma anta kalam. Ana isma, isma kan fi'il amr harusnya ya. Ana Hmm. isma anta kalam. Your, I hear your speech. Ya. Jadi betul-betul diterjemahkan per kata. Ana Maksa ya, isma maksa. anta Nah, kalam. Nah itu tapi orang Arabnya nggak apa-apa. ya mau Ya mau gimana nggak lagi. mau. Yang ngerti aja komunikasi. Menurunkan menurunkan derajatnya. Ya daripada nggak nyambung lebih repot lagi. Iya. Kayak Masya Yamshi, Ana Amshi harusnya. Anta Tamshi. Ya kayak mereka taunya cuma kalimat Yamsinya aja. Jadi Huwa Yamshi, Ana Hmm. Yamshi, Anta Yamshi. Jadi nggak sesuai kayak gitu. Semuanya yang sih. Ya, tapi kan memang pekerja, maksudnya kalau mereka pinter bahasa Arabnya ya udah jadi ustadz kali kan gitu. Iya. Jadi ya dimaklumi aja. Termasuk bahasa Inggris Pondok yang baru tuh, di pondok baru gitu, Ustaz. hmm? Di pondok juga kalau baru mereka ngomongnya kayak gitu, seada-adanya gitu. Maklumin ya. Ya, Iya, iya, dia begitu tapi dalam proses yang di begitu iya. tapi nggak didiemin gitu, maksudnya dibenerin kan. Dibetulin. Nah dibetulin dan Pas nanti awalan semakin kayak gitu semakin kan. naik kan ngerti. Kalau ini kan Makin. enggak, jadi udah dibiarin aja gitu. Kadang-kadang anak ngobrol dengan mereka dengan bahasa yang benar, dia bilang apa, anta mafi maklum Arabi, kamu nggak bisa Hmm. bahasa Arab. Jangankan saya tadinya sakit hati digituin. Hmm. Dosen saya dosen orang Arab, dosennya dosen Hmm. bahasa Arab spesifik. Naik Hmm. taksi, ngobrol sama sopir taksi bilang apa, anta mafi maklum Arabi. Kamu nggak bisa bahasa Arab, padahal orang Arab, dosen bahasa Arab. Allahu Akbar. Iya, Kok bisa itu si positifnya sopir? gitulah, mereka pede, Masya Allah. Mereka, Hmm. ya beberapa bangsa ini memang pede sekali. Saya dengar beberapa video juga, mereka kan bahasa Inggrisnya juga lucu ya kadang-kadang ya, entah aksennya atau memang beberapa kalau masih baru belajar nggak sesuai bahasa, tapi mereka pede. Ya, jadi yang nggak ngikut Hmm. aksen mereka malah 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 disalahin gitu, dibilang nggak ngerti. Termasuk orang Inggris. Hmm. Oh, Jadi pedenya mereka Masya Allah gitu. Ya itu yang saya kagum sebenarnya, pedenya itu sih. Nah, modal PD doang. pedenya ya.
Saya nggak nyebut merek ya. Tapi, Nah, tapi orang Arab juga ngomongnya cepet-cepet ya Ustaz. ya kayak kita. Kita kan kalau ngobrol Indonesia cepet. Jadi kalau kita Kalau mau orang yang pakai bahasa belajar Indonesia, kalau orang yang belajar bahasa Indonesia kedenger kita ngobrol begini bingung juga. Kita harus berbicara perlahan-lahan. Dan kalau orang Arab bicara perlahan-lahan kepada kita semua, kita juga dengar ya aneh. Kan kita iya benar. kalau ngomong di pelan-pelanin kan kita aneh ya. Terlalu dibuat-buat. Orang Arab juga sama. Saya awal-awal ketika belajar di sini kesulitan mengikuti kecepatan omong mereka dan apa ya? Kita berharap untuk mereka ngomongnya pelan-pelan. Syukur-syukur bisa bahasa fusha yang jelas gitu. Tapi makin ke sini saya udah tahun kesekian, kalau dengar dosen ngomongnya dipelan-pelanin atau orang mereka nih ngomongnya dipelan-pelanin, saya yang ini nggak usah digitu-gituin lah, saya ngerti gitu. Jadi normal aja Hmm. ngomongnya biasa aja. Jadi udah ikutin aja tempo pada umumnya gitu. Hmm. Ya itu apa namanya lama-lama bisa kok. Dan itu nggak didapatkan dengan apa namanya belajar di kelas aja yang seperti itu. Termasuk santri nggak jamin. Termasuk saya udah santri 7 tahun tambah LIPI ya. Waktu kesini ya adaptasi lagi. Kalau ngikutin tempo betul-betul native-nya gitu. Dan itu harus usaha. Saya kadang-kadang sampai nyatet beberapa kosakata baru dan saya ucapkan. Jadi usaha untuk belajar itu masih ada terus-menerus. Siap. Kalau mau ikut temponya, kalau ibu-ibu di Indonesia mau ikut tempo orang sini, tonton aja podcast. Kan kalau khutbah jelas dan pelan ya. Kalau mau tahu kayak apa sih Hmm. sebenarnya, ya lihat aja podcast. Kalau kita lihat Hmm. contohnya podcast misalkan, ya, Bootcast ya. Ya ini Naif bin Nahar. Naif bin Nahar ini orang Qatar kalau nggak salah. Dokter Naif. منذ أن تعرفت على القرآن Iya, loading ya. Nah, Mm-mm. Muter-muter. hmm. Nih udah mau nih. منذ أن تعرفت على القرآن ما عاد لي نفس على الكتب الأخرى كتاب Ya, emang internetnya sedang. Coba saya ganti koneksi bentar deh. Bisa aja ntar nonton sendiri, Ustaz. Bentar. Baik. المعرفة أم هو كتاب أخلاقي بالدرجة الأولى؟ لما نقرأ القرآن نكتشف أن القرآن صريح أن غاية نزول القرآن ليس حفظه فقط وإنما تدبر القرآن. لكن تدبر فيه شوية جهد ويعني في مشقة. أنت الفاتحة ما انتهيت منها، اكتشفت لماذا هي فاتحة واكتشفت لماذا ليس هناك خاتمة. نحن شنو مشكلتنا اليوم؟ ليش اليوم ضايعين؟ من الذي أقنع العقل الإسلامي أن القرآن يأتي في اللحظة الأخيرة؟ فكرة أن الناس اللي شوي يتعمقون بزيادة حتى على عيالها أن خوفك هذا يتطرف. لكن الواقع أن القرآن يبهرك بحجم ما تمتد فيه يمتد معك. شنو واجبنا احنا كأولياء أمور؟ الإشكالية اليوم أن أولياء الأمور مشغولون بتأمين الأرزاق أكثر من انشغالهم بتأمين الأخلاق لأبنائهم. بس العالم ماشي بهذا النمط الاقتصادي، أنت هم لازم تشارك الدنيا الناس. Dapat ya? Halo, cek suara saya. Tadi, Sekali, Ustaz. dapat ya? Iya, iya. Jadi temponya segitu, tempo ngobrol normal tuh segitu. Cepat sekali. Saya pun awal-awal adaptasi, tapi tiap pagi saya dengar radio. Maksudnya kalau, wah ini cepat sekali ya, terus kita mau ngapain? Nyerah gitu. Kalau nyerah saya nggak bisa ngobrol sama orang sini dong. Ya saya usaha setel Hmm. podcast. Di kantor setel podcast biar ngikut temponya, ritmenya. Tiap di jalan setel radio, Hmm. nyetir setel radio. Kadang-kadang waktu saya dengar radio, saya ulangin apa yang mereka ucapkan. Ada kosakata baru Amiyah misalkan.
Shalom Fatih kita gitu. Wah, itu saya ikutin. Kayak ngomong sendiri gitu. Jadi usaha itu ada, harus ada. Ya, dapat yang menarik nih, kosakata menarik, ucapkan aja. Ikutin aja nadanya. Nah, jadi nanti lama-lama juga bisa mengikuti. Ya. Ya, kayak kalau ngobrol sama teman-teman ya alhamdulillah lancar sih kalau sama orang yang Saudi. Malah ditanyain kamu lahir di sini katanya. Loh, mohon maaf, saya 100% Masya lahir di Allah. Indonesia gitu. Ya alhamdulillah. Nah, jadi gitu explore aja, explore. Nggak ada yang menahan ibu untuk eh, tidak mengeksplor, apalagi sekarang di zaman informasi yang terbuka. Jadi belajar model zaman sekarang itu nggak kayak dulu ya, belajar cuma di kelas aja. Ya, sekarang itu apa? Kalau guru itu istilahnya coaching lah ya, coach ngasih tahu ada ini loh, ada ini nggak apa-apa, explore aja. Itu juga bagus, sangat bagus sekali. Nah, nanti ada yang bingung dari explore-explore ini bisa ditanyakan di pertemuan-pertemuan kita. Justru saya malah seneng. Jadi nggak apa-apa, explore aja. Banyak YouTube, mau buka radio, misalkan radio Idzaatul Quran. Ya, ketika aja Idzaatul Quranil Karim. Itu radio. Radio sini, radio di apa namanya? Di Saudi, tapi ibu bisa dengar dari Indonesia. Kurang apa coba sekarang? Nah, ini ketik aja. Masya Allah. Ya, jadi dengarkan, nggak apa. Hmm. Oh, ini lagi Quran sekarang. Kalau pagi-pagi tuh ada berita, ada apa ya. Seru lah. Ya, jadi di-explore aja, nggak usah ragu-ragu. Nah, mhm. Ada lagi? Baik, semoga bermanfaat ya apa yang kita bahas pada hari ini. Semoga Ustaz, kesembuh Ustaz Jayadah tadi apa Ustaz? Jayadah? ziyadah tambahan. Tidak Ziyadah. menambah. Mm-mm. Menambah. Ziyadah tambahannya, kalau menambah kata kerjanya zada yazidu. Zada yazidu. Ziyadah tambahannya. Zada yazidu. Hmm. Kalau ziyadah tadi apa? Kalau Tambahannya. zada tambahannya. Hmm. Tambahan. Kan zada yazidu kata kerjanya. Tambahannya itu Mm-mm. ziyadah. Menambah ziyadah tambahan. Nah, Ustaz. Hmm. Syukran. Wah, sudah? Udah Ustaz. Nah, kalau gitu kita cukupkan. Semoga sehat-sehat semuanya insya Allah. Hadza wa sallallahu wasallam Amin. Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallahu Iya, khairan. wal jami' wal jami'.